are nights when words are not enough, when silence speaks louder than anything we try to say. And there are moments when all we need is someone to listen, someone to understand, someone to feel what we feel. This is your space, where love is not judged, where pain is not hidden, and where every story is told straight from the heart. Here on Straight from the Heart, we unravel the beauty of love, the weight of heartbreak, and the quiet strength of healing. Because here, every emotion matters, every voice is heard, and every beat tells a story. Straight from the Heart, where music meets emotion, and every story finds its way home. Straight from the Heart. Hindi biro ang sumulat ng awitin para sa'yo. Para akong isang siraulong hilot lito. Sa aking pangminana ng piano, teklado'y pilit nilalaro. Baka sakaling mayroong tonong bigla na lang umusbong. Tungkol saan naman kaya ang awiting para sa'yo? Hindi biro ang gawing sukat ang titik sa tono. 10 manaking diksyonaryo kung ang tugma'y di wasto. Basta't isiping di magbabago, damdamin ko sa'yo. Araw-gabi, nasa isip ka, napapanaginip ka, kahit saan magpunta. Araw-gabi, nalala karasa. Araw-gabi, maupay gabi, aton nga tanan mga kaboses, ada kay welcome nga dahil ng aton programa Straight from the Heart. Maupay nga gabi, aton nga tanan mga kuya o mga ate, mga kasangkayan, mga kaboses. Kunain ka man yan na gabi wherever you are tonight. Ada ka man na yung panimalay, hadalan, labi na yan ang mga oras intig uli. Ano, or ada pa trabaho, ang mga nag-OT, overtime. O kung sino, bayan nag-iinusaan kaladid yan na, ada kay welcome nga tayo ng atong programa, Straight from the Heart. Araw-gabi, nasa isip ka. Karasa. Well, ada kay, again, welcome nga rin ng programa Straight from the Heart, where every heart deserves to be heard because it really has a story, and every soul deserves comfort here on the program Straight from the Heart. Well, this is your kuya, Bob Apellanosa. And for the next few minutes, let us laugh, reflect, love, and heal together. Here on the program Straight from the Heart. Because you know what? The best messages in life are the ones that comes straight from the heart. 44 minutes after 6 o'clock.
Ada kay may danato di yan na Biyernes, ito natin straight from Fridays, Monday, Wednesday, Friday. Yan na may dalot natin surat di nga pagtatagaron. Nga iging padaray ni Tikang Inusa nga baga nagsusubaybay hininga itong programa Straight from the Heart. Diniha B107.9. Kung may dan yung mga surat, pwede niyo ito'y padarangan eh. Ha B1079 na di kami namumutang Halukban Street, Tacloban City. Hindi nila may tugbang mismo itong San Fernando Central School. O sino pwede niyo padara ito'y pinagiha email, ano yung mga surat. Engineer, isurat daw dida iton aton email address. Dida neron yan. Para iton gusto mag-email dida doon aton programa Straight from the Heart. Ikatulad ito ang program nga Straight from the Heart. Butang dito aton email address nga niya estasyon kay para kung may dahira mga surat, pwede direct padara dito. Butangan lang dito to the program Straight from the Heart. Yan na. Okay, kumusta ka mo dida mga kaboses? Mopay nga gabi utro ha iyo nga tanan. Dini Tacloban, First District of Leyte, Bugos nga probinsya ng Leyte. May gabi diha sa atong mga higala sa Ormoc, sa Isabel, sa Cananga, Albuera, Baybay, diretso ato sa Merida. Kay mayong gabi kaninyong tanan. Okay, yan na. Trataron tadahin nini nga ato sa surat kaya ba't ko naginulat na gulin niya. Kanina puntay ni. Kung ano mong kita. Natrasar kita. Okay. Ini yan nato no surat nga nakarawat naton para ini din nga programa Straight from the Heart. Ngayon, karoon niya i-share. Nga nini nga itong programa. Ganito nga dat millions of listeners ini nga programa. Viewers and listeners. Kaya kita nababati ang good kita live streaming. Ngan sugat man Facebook nga na YouTube nababatian nga nakikita. Alright. Simulcast kihapon. Kaboses TV Leyte. Okay, basahon ta naton surat. Adi naton surat. Dear Kuya Bob, yan. Good evening haimo ngan ngatanan nga listeners. Hana Straight from the Heart. Ako ngayon Hileya, 29 years old, and honestly, yan ala ko nagka-courage nga magsurat haimo program. Wow naman. Ay, good God, look ka. Tao lang tayo. Kuya Bob, life has not been easy lately. There were moments nga feeling ko everything was falling apart. May mga tao nga lauman ko nga diri mapapabayan ako pero hirap pa. An una nga nawara han kinahanglan ko hira. Uy, kasakit liwat ha. May mga plano ako nga waray natuman. Mga relasyon nga natapos. Ngan mga kahimtang nga nagpabugat gud han akong dughan. Pastilan. Well, usahay, nagpakiana ako haakon kalugariko. Why do painful things happen bisan diri man kita nagmamaraot? Pero samtang iisahanon ako ngan nagpapamalandong han akon kinabuhi. May usa ako nga nabasa nga quote nga dako an impact haakon. Nagsiring ito. So basahon tayo ni nga quote, ano ha? Ang quote na siring, keep in mind
that everything happens for a reason. The bad things in life open your eyes to the good things you weren't paying attention to before. Wow! Maupay good man ito nga baga quote. Actually, tinuod din eh. Well, ngan didto ako napaisip, Kuya Bob. Bangin tinuod nga may mga kasakitan nga kinahanglan naton agian basi makita naton ang mga butang nga dati diri naton na-appreciate. Like genuine people, family, simple peace, nga nan blessings nga dala gali permi, pero diri naton napapansin. Ayan. Pero bisan maaram ako hiniya na, diri gihapon madali ang pag-move on ngan pagbangon. May mga adlaw lagi hapon nga mabugat ang pamati. Kuya Bob, paunan unaton ma-accept ang mga bad things nga nahitabo haaton without becoming bitter. How do we learn to trust life again after disappointments and heartbreaks? Naglalaom ako nga mababasa mo ini hay mo programa. Kay bangin diri ako o bangin diri la ako an nakakabatyag ini. Thank you, Kuya Bob, and more power to your program, Straight from the Heart. Leia from Tacloban City. Leia, para imo, ihatag ko na dingaw sa awit. Choke on my reply. I'd rather hurt you honestly than mislead you with a lie. And who am I to judge you on what you say or do? I'm only just beginning to see the real you. And sometimes when we touch, the honesty's too much, and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Romance and all its strategy leaves me battling with my pride. But through the insecurity, some tenderness survives. I'm just another rider, still trapped within my truth. A hesitant prize fighter, still trapped within
understand you, and I know how hard you've tried. I've watched while love commands you, and I've watched love pass you by. At times I think we're drifters, still searching for a friend, a brother or a sister. But then the passion flares again, and sometimes when we And sometimes when we touch, the honesty's too much. Okay. May na pa kita, ay 4 minutos pa ako sa mag-alas 7. Hello there, Leia. Maupay nga gabi mo. Well, thank you for writing me that letter of yours. Tani mo yan ang sitwasyon. You know, Leia, nagpapasalamat ako ang imo courage in writing your letter tonight. Kaya di rigudlo at basta-basta ang pag-amin nga nasakitan kita. Di ba? Di rin harwamay. Di rin manggutanan nga tao kaya magsumat. Hanira tinuod nga gimbapatyag o ginaapat. Pero maram ka, Leia, sometimes life has a painful way of teaching us the lessons nga diri kaya itudlok han comfort and happiness alone. May da mga bagay, may mga moments nga kinahanglan mabungkag an aton expectations. Basila naton makita an reality. May mga tao nga mawawara. Base may barula kita kung hinugod an nagpapabilin. May mga pagsulay nga maabot. Base kita may baro nga mas maringon kita kaysahan mga aton ginuhuna-huna. Ngan yes, it hurts when the very people we expected to stay amulugod itong una nga nawawara. Amo itong una nga nalakat. Masakit man kung ang mga plano nga ginaampo naton indiri natutuman. Masakit kung naghatag kita hintinuod nga gugma, panahon, ng pagsakripisyo. Pero diri ito na ibabalik nga daaton sugad hanaton ginuungara. Pero Leia, let's try. Please remember this carefully. The painful chapters of your life are not the whole story of your life. Sometimes God removes certain people, certain situations, and certain comforts, not to destroy you, but to redirect you. Kay usahay, Leia, samtang okupado kita, hapaghawid ang mga butang nga diri para aton. Diri naton nakikita, we cannot see the blessings that are quietly waiting nearby. Bayan niya na, tungod imo mga eksperyensya, mas nakita mo na kung hino ang tinuod o kung genuine, mas na-appreciate mo na ang tinatawag na peace of mind. Mas nakita mo na ang value and family,
han tinuod nga mga sangkay, ngan han tinatawag nga self-worth. And Leia, one of the hardest lessons in life is this. Diri nga tanan nga ending is punishment. Usahay itong ending, usa ini nga proteksyon. Diri man dayon naton maintindihan niya na, pero may mga butang, may mga bagay nga later in life naton na ini na re-realize ngan nakasiring kita amo nga ni nga waray gintugot adtuhan Ginoo because He was saving me from something worse. O, di ba? Well, kabahin naman ang imo pakiana regarding your question, how do we trust life again after disappointments and heartbreaks? Well, Leia, I would say, step by step ito. Dili kinahanglan kita nga magmadali. Ha? Because healing is not a race. Ha? Allow yourself to cry kung kinahanglan nun. Allow yourself to rest. But never allow pain to convince you nga waray ka na. Waray na pag-asa. Waray na value ani mo kinabuhi. Or waray na maupay nga may tatabo hani mo future. Don't say that. Because, you know, Leia, the same life that hurt you today can still surprise you tomorrow. Ngan, again, Leia, ayaw gud-tuguti nga an kasakit in maghimo haimo nga usa nga bitter nga tao. Because pain can either harden a person or deepen a person. Well, Leia, I would like to tell you that you better choose to become wiser, not colder. Huh? Choose growth, not hatred. Choose healing, maski kung ito'y mahinay. Huh? Kay ang tinuod nga kusog, the real strength, diri ang tao nga waray nasasakitan. Ang tinuod nga strength, amo ang tao nga bisan kung nasasakitan, padayon lagi hapon nga nabangon. And you know, Leia, I would tell you, you are stronger than what you think. Kaya katapusan, life may break your heart sometimes. Pero diri ka rin signon nga tapos na ni mo istorya. Sometimes the broken moments are the very moments that open our eyes to the blessings, people, and purpose we almost failed to see before. Well, this is your Kuya Bob, Leia, reminding you and everyone tonight nga even after pain, maski kauman itong kasakit, life can still become beautiful again. When you are weary, feeling small,
right. Yeah, like a breeze over troubled waters. Ay, nako, Pastilan. 9 minutes after 7 o'clock. Gaano man kita? Yan ay nabot na lahat ng oras. Our time together slowly comes to an end. And naglalawm ako, somehow tonight, you found comfort, inspiration, and a reminder that, life will always be worth fighting for. Whatever burden you may have, or you may be carrying right now, ayaw pagingalimutin eh. Every pain has a purpose, and every storm will pass, and every heart that continues to love will eventually heal. Hinigihapon na niyo Kuya Bob Abellanosa, saying, salamat tinuro kayo matanan. Thank you for allowing us to be part of your night. And, of course, your thoughts. And, generally, practically, your heart. Nga rin sunod niya gayon, keep loving, keep believing, and keep listening to the voice within your heart. This has been Straight from the Heart. There are nights when words are not enough. When silence speaks louder than anything we try to say. And there are moments when all we need is someone to listen. Someone to understand. Someone to feel what we feel. This is your space. Where love is not judged. Where pain is not hidden. And where every story is told straight from the heart. Here on Straight from the Heart, we unravel the beauty of love, the weight of heartbreak, and the quiet strength of healing. Because here, every emotion matters, every voice is heard, and every beat tells a story. Straight from the Heart, where music meets emotion, and every story finds its way home. Straight from the Heart.